মিসেস কলকাতা সিটি অফ জয় 2022 এর অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেল কলকাতার একটি ক্যাফেতে। বিউটি প্যাজেন্টটি নিয়ে কি বললেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, চলুন তা শুনে Let's start. My name is Aisha. I am the founder of Rising Women and City of Joy. I am the organizer of this show, and a part of that, I am a women empowerment. I am working on a women empowerment group. আচ্ছা, এই শোটা করার মাথায় প্ল্যান কতদিন আগে? এটা আমার অনেক দিন আগে এসেছিল, লাস্ট 2-3 ইয়ার্স আগে। এটা ইনফ্যাক্ট আমার ছোটোবেলা থেকেই শখ, কেন কি আমি যেই ইয়ারে হই সেই ইয়ারে মিস ওয়ার্ল্ড আপনার ঐশ্বরিয়া রায় হয়, তো আমার ফার্স্ট নেমটা ঐশ্বরিয়া রাখা হয়, আমার মা আমার নাম ঐশ্বরিয়া রাখে। তো সামহাও আমি খুব অ্যাট্রাক্টেড এই মিস ওয়ার্ল্ড, মিস ক্যালকাটা এইসব পেজেন্ট দিয়ে। সো বেসিক্যালি এটা অনেক দিনেরই একটা ড্রিম ছিল, বাট এইটা এখন আমি ফুলফিল করছি। আচ্ছা, যারা এখানে পার্টিসিপেট করতে চায় ওখানে ক্রাইটেরিয়া কি আছে? দেখুন, আমার কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই। দের ইজ নো হাইট বার, নো এজ বার, নো লুকস বার, দের ইজ নো বার। যে কেউ মোটা পাতলা সুন্দর রোগা সবাই আসতে পারে, সবাই এতে জয়েন করতে পারে, রেজিস্টার করতে পারে অ্যান্ড পার্ট নিতে পারে। আচ্ছা, রেজিস্টার করার জন্য তারা কীভাবে কন্ট্যাক্ট করবে? ওনাদের আমার নাম্বার দেওয়া আছে, দ্যাট ইজ 9051710635। আমার সাথে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট করুন, আমি ওনাদের রেজিস্ট্রেশন করে দেবো। তাছাড়া আমার পেজ আছে ফেসবুকে, দ্যাট ইজ রাইজিং উমেন্স পেজ। আপনারা আমাকে ডাইরেক্ট ওখানে মেসেজ করতে পারেন, আই উইল গেট ব্যাক টু ইউ। ভেরি ইজি প্রসেস। আচ্ছা, এই শোটা থেকে যারা উইনার হবে তারা কী কী পাবে? ওনারা কাজ তো পাবেই, আমি অ্যাসিওরিটি দিয়েছি। তাছাড়া আমি ওদেরকে একটা ক্র্যাশ প্রাইজও দেবো আমার সাইড থেকে। আর তাছাড়া ক্রাউন স্ল্যাশ সার্টিফিকেট, গিফট হ্যাম্পার্স যা যা থাকে সব থাকবে। আচ্ছা, এই শোটা কবে হবে? এটা আপনার 2nd of January হবে 2022। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা তোমাকে পেয়ে গেছি। আজকে যে শোটা হচ্ছে, শোয়ের যে লঞ্চ, এখানে তুমি কি করছো? So basically, I'm board as a jury, official like honorable jury to this pageant. So the organizer behind this is Rising Women. Rising Women is a social enterprise which really supports community development projects. So this time they thought of why not we do something different, कुछ अलग करे, कुछ नया करे. So they thought of why not to start a state level pageant where they can support women. They can give a woman a wing to fly, especially because if you really see women, they always deal with the beauties and the beauty products. So we thought of just to add a glamour. So Aisha and Mudassir thought of launching this Mr. and Miss the City of Joy. আজকে তো লঞ্চ হচ্ছে, তো এই শোটা কবে হবে? So today is the launch. 22nd August is the audition at Lakme Academy, Salt Lake, and the finale would be the next year. So we really want to come back the next year with a very fresh start and do something grand. আচ্ছা, এখান থেকে যারা যারা উইনার হবে তো তারা কি কি পাবে? বেসিকই আমরা ডিসক্লোজ করবো না। বেসিক একটা আছে যে ক্রাউন সার্টিফিকেট, সে তো হবেই হবে। তার সাথে সাথে আমাদের কুইন্স এন্টারটেনমেন্ট তরফ থেকে একটা পিআর কনসালটেন্ট প্রজেক্ট অফিসিয়াল ওদেরকে দেওয়া হবে। অ্যান্ড ডেফিনেটলি উই উইল ট্রাই অ্যান্ড সি দ্যাট হাউ দে ফিট ইন টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড হাউ উই ক্যান সাপোর্ট দ্যাম। আচ্ছা, এই ইন্টারভিউটা থেকে যারা কন্ট্যাক্ট করতে চাইবে পার্টিসিপেন্ট হওয়ার জন্য, তো কীভাবে কন্ট্যাক্ট? So simply either they can connect me Tanveer Khan or they can connect to Aisha, which stand as in the Facebook Maddie Isha, and or they can connect with Suranjan or Tolly Talks. Definitely we will connect you and help you with the process of the registration. থ্যাংক ইউ সো মাচ। And last but not the least, I would like to say loads of love and blessings to all the viewers of Tolly Talks. Thank you very much. Hello everyone, this is Pooja Kapoor. I'm the owner of Sansa by Pooja Kapoor and Kaira by Pooja KNS Pitti. I'm a fashion designer by profession. I'm very happy to be a part of City of Joy Rising Women Pageant Miss and Mrs., which is going to be held in January. It's an upcoming, motivating, inspiring pageant, and I'm the jury here. So I'm very happy about it, and I'm very excited to be in this great launch which has happened as a curtain raiser today. So I wish Aisha very best, and I wish her to gain more success and to make this show very inspiring for women, especially in the new year which is coming, which is going to actually give a lot of inspiration to women and girls also. So I wish the entire team of Rising Women all the best. আচ্ছা, এই শোতে জুরি হওয়ার যে অফারটা, এটা কতদিন আগে এসেছে? এই শোটার জুরি অফারটা আই থিঙ্ক ইটস গোন বি 3 months নাও। 3 মাস হয়েছে আমার। তোমার কি মনে হয় একটা ভালো মডেল হতে গেলে কী কী গুণ থাকা দরকার?
देखिए, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो डिज़ाइनर हो, चाहे वो कुछ भी काम हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है डेडिकेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उस रोल को, चाहे वो कोई भी रोल करते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ का रोल करते हैं, चाहे वो आप एंटरप्रेन्योर का रोल करते हैं, चाहे वो एक मॉडल का रोल करते हैं, इट हैज़ टू बी वेरी डेडिकेटेड, इट हैज़ टू बी वेरी इंस्पायरिंग। मॉडल होने के लिए सिर्फ आपको स्लिम और लंबा होने की ज़रूरत नहीं है, और ना कि बहुत सुंदर होने की ज़रूरत है। आपको ब्यूटी विद ब्रेन्स की ज़रूरत होती है। आप कितने कॉन्फिडेंट है, विद द राइट एटीट्यूड आप कैसी चीज़ों को आगे लेते हैं। मेरा नाम साइमा हमीद है। इस शो पे आप क्या कर रहे हैं? शो में लॉन्च में आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा खुश हैं कि आयशा ये सिटी ऑफ जॉय कर रही है। उससे ज़्यादा हम खुश हैं कि सब मिसेस को मौका मिल रहा है यहाँ पर, मतलब अपना आप को पार्टिसिपेट करने का और अपने आप को आगे बढ़ाने का, कि हम कुछ कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सालिया तरन्नुम है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ आयजा स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से। तो एक क्या है? ये बेसिकली फीमेल्स को ट्रेनिंग दिया जाता है स्कूटी स्पेशली। तो आई एम द ओनर ऑफ आइजा स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर। तो ये ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? ये पास सर्कस मैदान में है, जहाँ पे फीमेल्स को ट्रेनिंग दिया जाता है। इस शो पे आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आयशा जी ने ये अपॉर्चुनिटी दिया है मुझे, कि ये प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे एक लड़की को एम्पावरमेंट की जो बातें करते हैं हम लोग, तो ये एक तरह का एम्पावरमेंट है लड़कियों के लिए। चाहे वो मिसेस हो या सिंगल हो, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस एंड मिसेस कोलकाता सिटी ऑफ जॉय के लिए, जो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया मुझे।